न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं SD इंटरप्राइज, मोहन द फैमिली स्टोर, निशुरा मार्बल, ट्रेड एंड ट्राई, BN घाटी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, BN घाटी, मेंस फर्नीचर वर्ल्ड, स्काई वर्ल्ड, श्री जानकी स्टोर, चेस ज्वेलरी। कोयला तस्करी मामले में चार्ज गठन को एक बार फिर नई तारीख मिल गई। जैसा कि पहले से आशंका जताई जा रही थी कि विकास मिश्रा की गिरफ्तारी के कारण चार्ज गठन टल सकता है, ठीक वैसा ही हुआ। कोलकाता में विकास को पॉक्सो मामले में 8 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया, जिसके कारण आसनसोल कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसकी पेशी नहीं हो पाई, जबकि मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला समेत अन्य सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। अब मामले में चार्ज गठन को अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। जज राजेश चक्रवर्ती ने इस दिन सभी आरोपियों को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। हवाई आज सुबह जब लाला कोर्ट में प्रवेश कर रहा था तो उसने मीडिया कर्मियों के कैमरे में हाथ डाल दिया। इससे थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। लाला अक्सर कोर्ट में मीडिया कर्मियों को तस्वीर लेने में बाधा देता है। ক্যামেরাতে হাত দিচ্ছেন সব আসামি এসেছিলেন, খালি একমাত্র বিকাশ মিশ্র আসতে পারেননি, কারণ ওনাকে কলকাতা পুলিশ কোনো একটি কেসে অ্যারেস্ট করেছেন এবং ওনাকে আলিপুর জাজেস কোর্টে প্রোডাকশন দিয়েছেন। এবং যতদূর খবর পেলাম সেটা হচ্ছে যে ওনাকে সেই কেসে পুলিশ কাস্টাডি নেওয়া হয়েছে, সেই কারণে ওনাকে এখানে প্রোডাকশন করা যায়নি। চার্জ গঠনের পরবর্তী ডেট দেওয়া হয়েছে 10/12। আজকে চার্জ গঠন হওয়ার কথা এবং কয়েক ঘন্টা আগে মানে গতকাল রাতেই তাকে গ্রেফতার করা, সেটা তো ইনভেস্টিগেশন চলছে, পুলিশ নিজে অ্যারেস্ট করেছে, সেটা পুলিশ বলতে পারবে। যে 10 তারিখে বিকাশ মিশ্র হাজিরা নিয়ে কিছু বলেছেন? এখন তো আপাতত উনি কাস্টাডিতে আছেন, তারপরে পুলিশ কাস্টাডি ওভার হলে তারপরে কিভাবে প্রোডাকশন দেবেন সেটা কোর্ট ডিসাইড করবে। আজকে চার্জ গঠন ছিল, আজকে সব অ্যাকিউজড প্রেজেন্ট ছিল। ওয়ান অফ দ্য অ্যাকিউজড বিকাশ মিশ্র কলকাতা একটা অন্য কেস কানেকশনে অ্যারেস্ট হয়ে গেছে বলে আজকে ফিজিক্যালি অ্যাপিয়ার করতে পারেনি, যার জন্য আজকে চার্জ ফ্রেম করা গেল না। কোর্টের তরফে তো একটা মেল পাঠানো হয়েছিল যে ভার্চুয়ালি পেশ করা হোক, তো সেটা কোর্টের তরফে মেল পাঠানো হয়েছিল আলিপুর স্পেশাল কারেকশনাল হোমে, যদি আমি ভুল না হয়। কিন্তু বিকাশ মিশ্র ইনফ্যাক্ট গতকাল কোর্টে প্রডিউস হয়েছিল। কালকে প্রডিউস হওয়ার পর কালকে যিনি রিমান্ড ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন উনি অর্ডার দিয়েছিলেন আজকে স্পেশাল কোর্টে ওনাকে প্রডিউস করার জন্য। আজকে স্পেশাল কোর্টে প্রডিউস হয়েছিল, যতদূর খবর ওখান থেকে মনে হয় পুলিশ কাস্টাডিতে গেছে। আমার কাছে এখনও কনফার্ম কোনো খবর নেই, কিন্তু এইখানে নেক্সট ডেট 10/12 হল। विल्सन के बाद दिनेश गोराई की गिरफ्तारी क्यों हुई, इसे लेकर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ था। वहीं इसके बाद किसकी बारी है, इसे लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जाता है कि पलासडीहा में सरकारी तालाब की फर्जी कागजात एवं जाली सील के आधार पर सरकारी जमीन बिक्री करने के आरोप में रिमांड पर चल रहे विल्सन के बयान पर बीती रात आसनसोल उत्तर थाना पुलिस ने दिनेश गोराई को गिरफ्तार कर रविवार आसनसोल CGM अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया। विल्सन ने पुलिस को बयान दिया है कि इस पूरे प्रकरण में आसनसोल में सरकारी जमीन तथा सरकारी तालाब के भराई कर फर्जी कागजात बनवाकर आम लोगों के बिक्री गिरोह के सरगना दिनेश गोराई है। इस मामले में श्यामल कृष्ण राय, तापस नंदी, मोहम्मद कलीमुद्दीन, इमरोज आजमी फिलहाल फरार है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य रूप से तोलाबाजी पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कई नेता और कई नेताओं के चमचे प्रशासन के रडार पर हैं। बताया जाता है कि बाराबनी से लेकर दुर्गापुर के विभिन्न विधानसभा वाइज सूची तैयार है। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার
20% ছাড়ের সাথে। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान बीएन घाटी का बीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत बीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के कुल्टी से आग्नेयास्त्र और भारी मात्रा में कारतूस के साथ 2 हथियार विक्रेता गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार दोनों मुर्शिदाबाद के डोमकल के रहने वाले हैं। सीपीएम ने आरोप लगाया है कि इनका लिंक टीएमसी से है। यह लोग अवैध हथियार का इस्तेमाल डोमकल में हिंसा फैलाने के लिए करने वाले थे। मालूम हो कि डोमकल निवासी मीनारुल इस्लाम और शफीकुल इस्लाम को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। एसटीएफ ने उनके पास से 10 पाइप गन, 8 mm की 50 राउंड कारतूस और 9 mm की 4 राउंड कारतूस बरामद की थी। सीपीएम का दावा है कि नगर पालिका के अस्थायी कर्मचारी शफीउल इस्लाम हथियार के साथ पकड़ा गया। इलाके में उसकी पहचान तृणमूल कार्यकर्ता के रूप में है। यह भी दावा है कि गिरफ्तार व्यक्ति विधायक का करीबी है। सीपीएम ने दावा किया कि डोमकल में हिंसा फैलाने के लिए हथियार लाए जा रहे थे। जो देखेছি খবরে বিষয়টা শাকেলিপাড়ায় বাড়ি শফিকুল ইসলাম শুধু তৃণমূল কর্মী না, পৌরসভার স্টাফ, এবং আমি যতদূর জানি তাতে আমাদের বিধানসভার বিধায়ক যিনি জাফিকুল ইসলাম তার খুবই ঘনিষ্ঠ। 24 ঘন্টার মধ্যে 18 ঘন্টায় তার বাড়িতে ডিউটি করেছে, আর পৌরসভার যেটুকু কাজ করে, আর বাকিটা তৃণমূল কংগ্রেসের পৌরসভার স্টাফ মানে তো এখন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী, যার ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের মিটিং মিছিলে ফেস্টুন পোস্টার এগুলো টাঙানোর কাজ। এবং সবচাইতে আশ্চর্য হয়েছে আমি যে এইরকম ধরনের ছেলে তারা সে হচ্ছে যে গত আমাদের যে এর আগের আইসি সাহেব ছিলেন তাকে দেখছি আইসি সাহেবের চেম্বারে ঢুকে সম্বর্ধনা পর্যন্ত দিচ্ছে, এমনকি বিধায়ককে পর্যন্ত হচ্ছে যে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। এরকম ছবিও হচ্ছে যে আমাদের কাছে আছে, আপনারা সেটা দেখতে পারেন। এই তো এইসব ছবি আইসি সাহেবকে দিচ্ছে। আমরা যেটা বলার বিষয় হচ্ছে যে সে অস্ত্র ব্যবসায়ী হতে পারে, সে চুরি করতে পারে, চামারি করতে পারে, কিন্তু এই ধরনের ছেলেরা বা এই ধরনের লোকরা কী করে তৃণমূলের এত ঘনিষ্ঠ হয় এবং কী করে থানার মধ্যে ঢুকে আইসির মতো একটা পদকে হচ্ছে যে সে সম্বর্ধনা দিচ্ছে এবং বিধায়কের এত ঘনিষ্ঠ হয় কী করে এই ধরনের ছেলেরা। আমাদের প্রশ্ন এটাই, ধরা পড়েছে নিশ্চিতভাবে। সামনে পৌরসভা ভোট নির্বাচন হবে
ডোমকলে একটা আওয়াজ উঠেছে, যার ফলে আমার ধারণা এত তৃণমূল ঘনিষ্ঠ কর্মী এবং হচ্ছে বিধায়কের ঘনিষ্ঠ, এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সামনে পৌরসভা নির্বাচনও একই রকমভাবে এই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে ডোমকলে একটা অশান্তি পাকানোর জন্যই এইটা করেছে বলে আমার মনে হয়। আমরা কি চাই, মনে হচ্ছে কি আর্মস কি ডোমকলের জন্যই আনতে গিয়েছিল? হ্যাঁ অবশ্যই, ও তো ডোমকলেরই ছেলে এবং স্যাকেলিপাড়ায় বাড়ি, বিধায়ক ঘনিষ্ঠ, 15 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের একবারে ছত্রছায়ায় ওঠা বসা করে থাকে, এবং আমি তো বললাম পৌরসভার কর্মী, কিন্তু ডিউটি করে ওই কাউন্সিলরের এবং বিধায়কের কাছে, পৌরসভায় কোনো কাজ করে না, কারণ কাজও নেই পৌরসভাতে ডোমকলে। যার ফলে আমরা চাই যে এই ধরনের আগামী দিনে যাতে যারা এই অস্ত্র ব্যবসায়ী বা যারা অস্ত্র আমদানি করার চেষ্টা করছে ডোমকলে, তাদেরকে পুলিশ আরও কড়াভাবে হচ্ছে যে পর্যবেক্ষণের আনুক এবং হচ্ছে যে ধরুক, আর এই ধরনের ছেলেরা যাতে কঠোর শাস্তি পায় তার ব্যবস্থা করুক পুলিশ। বিষয় হচ্ছে পুলিশের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ থাকে, সেই ক্ষেত্রে আজকের ঘটনা কি পুলিশের কি সুনামের বিষয়টা না, পুলিশ এইরকম সতর্ক থাকলে বা তৎপর থাকলে সুনাম দুর্নামের ব্যাপার না, পুলিশের এটাই তো কাজ। পুলিশ এখন এই কাজটা করেছে, সেটা ভালো, কিন্তু এর বাইরেও অনেক অস্ত্রশস্ত্র হচ্ছে যে আমদানি আগামী দিনে ডোমকলে আগামী তো নিরপেক্ষভাবে পুলিশ কাজ করুক এইভাবেই সেটা। হ্যাঁ অবশ্যই, পুলিশের তো এটাই কাজ, কারণ হচ্ছে যে যারা অস্ত্র ব্যবসায়ী, যারা অস্ত্র কারবারি, তারা তো সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই অস্ত্র নিয়ে আসে না, তারা যেখানে বিক্রি করবে, তারপরে যারা কিনবে, তারা অশান্তি পাকানোর জন্যে বা একটা সুস্থ সামাজিক পরিবেশকে অসামাজিক পরিবেশ তৈরি করার জন্য এগুলো করে। যার ফলে নিশ্চিতভাবে পুলিশ এই কাজগুলো আরও তৎপরতার সাথে করলে ডোমকলে অশান্তি কমবে, ডোমকলে খুনোখুনি কমবে, এইটাই। अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई, पश्चिम बर्धमान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेलीडंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेड में एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई, चेलीडंगाल, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे पश्चिम बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्धमान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, GT रोड, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी।
इस त्योहारों के मौसम में अपने पैरों को बनाए सुंदर और आकर्षक स्ट्रॉप ऑन के स्टाइलिश जूतों, कैनवास और चप्पलों के साथ मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक। तो देर ना करें, चले आए स्टॉप ऑन के एक्सक्लूसिव शोरूम में। SD इंटरप्राइज नियर राह लेन, GT रोड, आसनसोल। बंगाल के वर्तमान स्थिति को लेकर एक बार फिर आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में पूरे बंगाल में जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह कहीं से भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आज बंगाल का हर वर्ग, चाहे मध्यम वर्ग हो या निम्न मध्यम वर्ग हो, गरीब तबका हो या उद्योगपति, सभी चाह रहे हैं कि वर्तमान राज्य सरकार से छुटकारा मिले। उन्होंने कहा कि वामपंथियों के जमाने में भी बंगाल में काफी अत्याचार हुआ था, बंगाल में काफी अराजकता थी, लेकिन आज जिस तरह से अपराधियों की राज्य को चलाने की छूट दी गई है वैसा पहले कभी नहीं देखा गया था बंगाल में। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता, बंगाल का बुद्धिजीवी वर्ग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वह भी परिवर्तन चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा को पूरा भरोसा है कि 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बंगाल में परिवर्तन आएगा और वर्तमान राज्य सरकार से छुटकारा मिलेगा। जब विधायक से पूछा गया कि केंद्र में भाजपा के चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है तो बंगाल में चाणक्य कौन है, इस पर तीखा करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, यह किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर कार्य करने में विश्वास रखती है और ऐसा होना भी चाहिए, और इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र में भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई है। उन्होंने आगे कहा कि सबको लगता था कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत नहीं हो पाएगी, लेकिन भाजपा ने दिखाई दिया कि जब भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी सभी शाखा संगठन एकजुट होकर काम करे तो किस तरह के नतीजे आ सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में साम दाम दंड भेद कर हर कौशल का प्रयोग करके सत्ता परिवर्तन लाना ही हमारा उद्देश्य है। তুষ্টিকরণের রাজনীতি এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস সবসময়তেই ভুল ইতিহাস পড়িয়ে এসেছে এবং সেই ইতিহাসের মধ্যে যে ধরনের অন্যায় হয়েছে সেই অন্যায় আমরা চেঞ্জ করতে চাই এবং আজকে সেই অন্যায়কেই প্রশ্রয় দিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী এবং আমরা এখানেও শুনতে পাচ্ছি যে মুখ্যমন্ত্রী সরকারের পক্ষ থেকে তারা একটি বিল আনবেন সেন্টারের বিরোধিতা করে, যেটা বরাবরই উনি করেছেন। আসলে মানে মোদিজির কাছে অন্য সময় টাকা চাইতে চলে যান আম নিয়ে আর ধুতি পাঞ্জাবি নিয়ে, কিন্তু অন্য সময় তো উনি সবসময়তেই মোদিজির বিরোধিতা করতে করতে দেশের বিরোধিতাই করেন, এবারও তাই করছেন। রেলেভেন্স অনেক সাবজেক্ট রয়েছে, অনেক ইস্যু রয়েছে, সেগুলোকে না বলে, সেইগুলো নিয়ে আলোচনা না করে আমি জানি না মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের রাজনীতি কেন করছেন। মানে 30% মুসলমান ভাই বোনেদেরকে খুশি করার জন্য তাদেরকে কেন আপনি অন্ধকারে রাখছেন? তাদের সমাজকে তো আপনি কোনো কিছু করেননি, তাদের উন্নয়নের কথা কোনো দিন ভাবেননি, শুধু তাদের ভোট ব্যাংকের জন্য কাজ করে গেছেন। আর আজকে এই ওয়াকফ বিলটা এনে আপনি তাদেরকে আশা দিচ্ছেন যে কোনো কিছু হবে, কিছুই হবে না। যা সেন্টার ডিসাইড করবে সেটাই হবে। কিন্তু আপনার ওই ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সময়তেও আমরা দেখেছিলাম সেটাকে বিরোধিতা করে অপরাজিতা বিল আনা, আর আজকেও আমরা দেখছি হয়তো ওয়াকফ বিল আনবেন, আমরা বিরোধিতা করব। একটা বিষয়, এই অধিবেশনে দেখা যাচ্ছে মণিপুর ইস্যুতে, অন্যান্য ইস্যুতেও কার্যত বিরোধীরা সরব হচ্ছেন, আদানি ইস্যুও রয়েছে। কি অদ্ভুত! দেখুন আজকে আদানি ইস্যুতে তারা বললে আমরাও তাদের জবাব রেডি আছে, কারণ যে সময়তে 2021-22-এ যে সময় আমরা এই কথাগুলো শুনছি এবং যে রাজ্যকে নিয়ে শুনছি সেখানে তো কংগ্রেসের সরকার ছিল, সেখানে কংগ্রেসের চিফ মিনিস্টার ছিল। তো রাহুল বাবা, আপনি একটু মানে উনি তদন্ত চাইছেন, অবশ্যই তদন্ত হোক। ছত্তিশগড়ে 2021-এ কার সরকার ছিল? বাঘেলজি ছিল, আপনাদের সরকার। কারা কারা ছিল তামিলনাড়ুতে, আমাদের উড়িষ্যাতে, কারা কারা ছিল? আপনাদের ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা ছিল। সুতরাং হোক তদন্ত, অবশ্যই হোক। আসল জিনিসটাকে লুকিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলে এরকমই হবে। কিন্তু এইখানে ওই যে বললাম না, পশ্চিমবঙ্গে যে জ্বলন্ত ইস্যু, ছেলেদের চাকরি নেই, মহিলাদের সুরক্ষা নেই, আজকে মানে ক্যাথিটার থেকে শুরু করে স্যালাইনের বোতল 2 নম্বরই স্পুরিয়াস 420 হচ্ছে, আর হাসপাতালের ওষুধ নিয়ে, মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, সেই সব নিয়ে কিন্তু আলোচনা করার এদের সময় নেই। এরা এখন মণিপুর নিয়ে করবে, কারণ দৃষ্টি ঘোরাতে হবে তো, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দৃষ্টিটা ঘোরাতে হবে, পশ্চিমবঙ্গের ইস্যু থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে হবে।
সেটাই করছে, কিন্তু আমরাও সব রকমভাবে প্রস্তুত। আমাদেরও আজকে বৈঠক আছে, আমাদের সম্মানীয় এলওপি আজকে মিটিং নেবেন এবং আমাদের আগামী দিনের রাস্তা কি হবে এই উইন্টার সেশনে আমরাও ডিসাইড করবো। আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে বৈঠক, তো তাতে আমাদের ক্যাচ গলা, আমাদের কি যায় আসে, করুক বৈঠক। বৈঠক করেও কিছু হবে না, কারণ ওই বললাম না, বাংলার মানুষ ভাববেন না 6টা সিট আমরা পরাজিত হয়েছি বলে বিরাট একটা কাজ করে নিয়েছে। বাই ইলেকশনে ইউজুয়ালি সরকারের পক্ষেই রেজাল্ট যায়, এটা আমরা জানি। আর তারপরে ভেতর ভেতর যে ধরনের সন্ত্রাস আপনারা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানে। তাও আমরা সেটাতে কোনো এক্সকিউজ দিতে চাই না। 1 বছর বাকি 26-এ, আপনিও বৈঠক করুন, আমরা রাস্তায় নেমে মানুষের সাথে আন্দোলন করব, তারপর দেখা যাক 26-এর মসনদ কে দখল করে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, चेस ज्वेलरी, बीएन घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, एसडी इंटरप्राइज नियर स्काई वर्ल्ड, सिद्धेश्वरा मार्बल, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, मोहन द फैमिली स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई, सुधा उद्योग,